ଆଲୋକ ସାହୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆକରି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିରୂପା ଏବଂ କେଲୁଅ ନଦୀର ବହୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଇନ୍ଦୁପୁରର ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନାଁ କରିଥିଲା ଏଇ ଜଳପଥରେ ତାକୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ତଥା ଇନ୍ଦୁପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆୟୋଜକ ମାନେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଏଇଠୁ ଆମର ବଣିକ ମାନେ ବଣିଜ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଭଳି ଜାଗାରେ ଯାଇ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡେ ଏଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ତଥା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କର। ତା ଭିତରୁ ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୁପୁର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାମନାରାୟଣ ସିଂ, ବିନୟ ବୋଷ, ଆମର ସେଠି ଏବଂ ବୀର ଭାଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ରଞ୍ଜନ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲୁ। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମାନ। ମୋ ନାଁ ସୁଖ ରଞ୍ଜନ ବୋଷ, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଉପସଚିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଉପ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି। ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ମତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉ। ଯାହା ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ରାମ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା କଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଏପରି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମାନେ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରାରୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାତ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଭାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ପାନ ଗୁଆ ଆ କା ମା ଭୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର, ଏଇ ଆ କା ମା ଭୋ ଏ ଚାରୋଟି ମାସ, ଏ ଚାରୋଟି ମାସ ହଉଛି ଧର୍ମ ମାସ। ଏଇ ଧର୍ମ ମାସରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି କେବଳ ଯାଉନଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରାରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ତାର ଅଧା ଗରିବ ଗୁରୁଭାଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ନଥିଲା ଏବଂ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୀଠଟି ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯୋଉ ପୀଠଟି ଅଛି, ସେ ପୀଠକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ରାମ ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଁ କହିବିନି, ମୋ ନାଁ ବିନୟ କୁମାର ବୋଷ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରେ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ପ୍ରାୟ କହୁନି, ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ
उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मोहितले उत्कलर गर्व होउची नौ वाणिज्य आम जोटा डंगा छोटिया डंगा फंगा भसैकी ताकू करू किंतु एई जो परंपराटी हमर हिंदुपुर आरंभ होला बारुणी तीर्थ घाट एटा हमर आवाहमान कलरू किंतु नौ वाणिज्य परंपरा केवल मात्र छोटिया छोटिया डंगा भसारे आम कर जोटा कि केवल प्रतीकात्मक थिला किंतु एटा प्रकृत हमर जो उद्देश्य भारत ओडिशार जो गर्व गौरव ये नौ वाणिज्य परंपरा ताको आम हिंदुपुर उज्जीवित करने पाई आमे सामूहिक भाव में समस्त को नहीं एक अक्लांत प्रचेष्टा जहाँ आज सफल लाभ करिछि मो समस्त को निवेदन करुछि सारा ओडिशा रे एई उत्कलीय नौ वाणिज्यर परंपरा सबु तीर्थ नदी घाट सबु जगह हो यह गोटे व्यापक भाव में हेले हमर ओडिशा रे नौ वाणिज्यटा समग्र देश देश नहीं सारा पृथ्वी रे तार गोटे प्राधान्य रही आज आज गोटे अति शुभ दिवस कौन ना आज बाणासुर ये तुलसी तुलसी वृंदावती आज पूजा आज भगवान कौन करते ये बेस वृंदावती सतीत्व हरण करते जलंधर जलंधर विषय तेणु से हिसाब से आज एक पवित्र दिवस आउ गोटे पवित्र हूँ कौन ना आम आज बोईत बंधन करने जाऊँ बोईत बंधन जदि इतिहास देखा जाए जो आनिकट है कटक आनिकट पूर्वर 1865 मसीह दुर्भिक्ष नौका दुर्भिक्ष तापर आनिकट है कौन है ना केनाल खोला प्रथम केना तालदंड केनाल तापर हाई लेवल केनाल तापर है केन्द्रापड़ा केनाल ता जो नौ वाणिज्य होता सब ये जीवास करते आम तो हतभागा आम तो अन्य को देखिले समस्त पछरे ओडेबा आमर निजस्व किसी ना आम अन्य देखिकी पछर चलवा किंतु मोर खाली एतिक अनुरोध ये तो जहाँ हूँ आसंता वर्ष मुझे थाए बा न थाए आहरी भल भाव मुझे थाए आहरी भल भाव करी एवं समस्त भाई मानक मु अनुरोध करुँच भाई मानक तुम ओडिया बोली गर्व कर मु ओडिया बोली घर हाथ कर जो चाह जो गोटे कथा कह मुझे राजस्थान राजस्थान गोटे फंक्शन होता ऑल इंडिया बेसिस सिलेक्ट होती मुझे से प्रचार कराला तुम देश राज्य विषय कह सब जड़े से कहले महताब विषय इत्यादि बहुत लोग कहले सी जिज्ञास पचार सी किए किंतु जमती कहले विजु पट्टनायक हो दैट विजु पट्टनायक ओ ग्रेट 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 तापर मुझे कहली जगन्नाथ दास पुरी से आया हाँ जगन्नाथ मत नमस्कार कर पकेले यही हूँ आमर किंतु कौन करिया भाई दुर्भाग्य आम सब ओडिया के सब रहीगल वाणिज्यर स्थिति कहले केन्द्रापड़ार आरंभ होइतला वाणिज्यर स्थिति तो केन्द्रापड़ा केन्द्र पोडार केन्द्रर पोडाटा केन्द्र केन्द्र पोडाटा थिला पोडाटा सेटा केन्द्र थिला हम एटा सब्जेक्ट तार केन्द्र थिला सेहिटु सब चलुतला एटा केन्द्र वाणिज्यर केन्द्र थिला तेणु ता नाला केन्द्र पोडा किंतु केन्द्रापड़ा अपभ्रंश होगला केन्द्र पोडा परस्पर परस्पर को कथबार्ता हवा पे समान मो ना सुखरंजन बोस मोबाइल फोन ओडिशा सरकार अर्थ विभाग रे उपसचिव एवं श्रीजगन्नाथ मंदिर पुरी उप अधिकारी भाव अर्थ विभाग में रिटायर्ड कर विषय मत बहुत गर्व अनुभव हो साधारणतः गर्व अनुभव होवार मुख्य कारण बहुत दिन मुझे चिंता करी इंदुपुर एमती गोटे प्रोग्राम करा जहाँ हो महाप्रभु जगन्नाथ कृपार राम मोर सान भाई ता कंठरे महाप्रभु बसी सी ऑर्गेनाइज करपरि गोटे परिवेश तैयारी कर बहुत गर्व अनुभव कर
ମାନେ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇନ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରାରୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାତ ଭାଇ ସାତ ଭାଇକୁ ଜାଭାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ପାନ ଗୁଆ ଆ କା ମା ଭୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଏଇ ଆ କା ମା ଭୋ ये चारोटी मास ये चारोटी मास हूँ धर्म मास यही धर्म मासरे से धर्म साधारणतः खाली केवल जाऊ नथिले जे ट्रेडिंग करने किंतु सेठी कौन करते बहुत दान धर्म भी करुले एवं जाभा समाज जहाँ आसुले परंपरा हिसाब से तार अधा गरीब गुरुभाग से दान धर्म करुले एबे आमे सेही जिनिसटा को हमर ए आखपाख अंचल जेहेतु हिंदुपुर नथिला एवं माँ चंडीदेवी पाखे ये जो पीठ अच्छे ब्राह्मणी नदी जो पीठटी अच्छी से पीठ को एते सुंदर भाव आमर राम भाई राम बाबू एते सुंदर भाव तैयारी करने चेष्टा अशेष धन्यवाद ता सहित आमर ऑर्गेनाइजर मान अशेष धन्यवाद।